अब जुलाईबारी विधानसभा केंद्र नि बिसिंग कायरामपारा वाइफां आमसाय सिनि ताकबिर मणिपुरा थांनाय 20 तारिख आगस्ट सारा त्रिपुराबो वाति कतर वामानि बिसिंग दै कतर लम्मानि बागै गोबां मा लैंडस्लाइड दंमानि बिसिंग ब लैंडस्लाइड क्लाइ बिनि लांमारिखा बनो रुगै सारा त्रिपुरानि जत बरफनि साइमनो ते बनो रुगैनो तिनि बालायखे आं हामबाय मारो दिनै 22 तारिख सेप्टेम्बर 2024 सिनि एसडीएम साहेब कताल सिनि मनोज कुमार साहाजी बिनि नेतृत्वे बिनि जे डेड बॉडी मिसिंग जागनो बाहायके रिकवरी खालामनो अब आं थांनाय 31 तारिख पहिला और जागाबा विजिट खालायफिका तै 2 तारिख आइना हाय तेवैसा विजिट फाइजा बने परे 7 तारिख तेवैसा हायना हाय दिनै बा इंकांकाय 4th टाइम कावै दंगो आंगानि विधानसभा एरियानि जेहेतु अब इन्सिडेंट ते बनो रुगैनो आं बेलायखेना हामबाय मारो तिनिनो 22 तारिख सेप्टेम्बर 2024 दीपरनि जस्ट 2:45 अमाहाय जराबो आं खबर मानखा दिनै डेड बॉडी जेटा मिसिंग अंजाक अबसिनि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नि बिनि नेतृत्वे ताई सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर ब कंटिन्यू दंगो जे समय डजार ऑपरेशन शुरू खालायो ते एसडीआरएफ टीम बहायनो बरफनो लगेरि दंगो ते बरफनि बिसिंतिनि तिनि खबर मानखा ताई स्पेशली आं हामबाय मारो जे जागाबो जेहेतु आनि विधानसभा एरिया बो अमाहाय इंसिडेंट सारा त्रिपुरानि बरफ जतन नुखा सोशल मीडिया नि बिसिंतियै आं बेलायखलाय हामबाय मारो सिनि जरा सिविल सोसाइटी दंनाय दक एनजीओस दंनाय दक तै सिनि विशेष खालाय आं सोशल मीडिया नि बिसिंति नुखा 2 तारिख नि सिमि बुदय और आमसाया फाइमानि सिनि घुमलंग प्रेस क्लब तै करबुक प्रेस क्लब बरक बाहायनो नुखुंनि प्रतिबो बा आमसायनि बरनि प्रतिबो जुबानानि बागै बिनि डेड बॉडीनो बाहायके तिख्लायमानो बरंनो लगे रुवै बरंनो दै दुलै जे बरकनि फान दंसाक बा फानबाय खालायमान साक अ जिनिसना खालायमानखा जेटा मिशनारि सिस्टेम बाय खालायनानि नांनाय बा चेन डजार बा फक लाइन बाय खालायनानि नांनाय आबनो हंकांकाय फक लाइन बेनो तिनिबा खालायै जों तिख्लायलायमानखा अब जतनि कॉपरेशन बायनो जतनि सहयोगिता बायनो आबनि बागै आं बेलायखलायनो आनि व्यक्तिगत पक्ष थेके बा एलाकानि एमएलए हिसाबै आं बेलायखा हामबाय मारो जरा एनटीआर अ इशुनो दै जरा अ इशुनो बेस खलाय जदा अ फैमिली नि प्रतिबो जरा फिजिकली बा फाइनेंशियली बा मेंटली पद्रे पोरदिगे तिखलाय जरा अ फैमिली नि प्रतिबो जरा चुबा चुखलाय तंनाय रखना ते विशेष खलाय सिनि राज्य सरकार ना बेलायखना हामबाय मारो दिनैबो अब कायसे सिनि बिग चैलेंज दंमानि जे कायसे क्लाइमेटिक इंसिडेंट अमहाय अंगै थांमानेबो केबो बिलीव खालायमैया जता तमाय हेन दै कतर कतर अंखा फ्लाड दिखा लैंडस्लाइड अंखा हापुं हाथाय बायखा बा लामा ब्लक अंगै थांका बा चिकन चिकन रिवर तंमाने अब बाय थांका बा ब्रिज चिकन चिकन तंमाने बाय थांबायखा किन्तु तुइबाय बाक्सा कसगै थांयावै हाबाय बाक्सानो तिनिबो कसाय तंगै तिनिबो बिनि ऑपरेशन खालायमानि बिसिंगा मानखा अबनि बागै बेलायखिना सिनि आरखा दप्तरनि अंगै जरा प्रशासनिक अंगै जतनना आं बेलायखा हामबाय मारो ते तिनिनो खबर मान बिसिंगा आं स्पट फायका तब जत सिनि पारानि अ आमचैनि लुको रखबाय जों मालायखा बिनि डेड बॉडी स्पट जे जागाबा खालायजाक आ स्पट नि हयतोबो स्पटबो जों थांगैना लायखा तब किसा जरानि बिसिंगानो बिनि मांनो पोस्टमार्टम खालायमानि बिसिंग अब फैमिली नि थानिबो याफारि रिजाकनाय बा सोसाइटी नि थानिबो याफारि रिजाकनाय बिनि डेड बॉडी नो मांग खरत लांगै बिनि सामंग पाइमानि यागला जेता प्रशासनिक जे दायित्व तंमानि बा प्रशासनिक जेता तिनि फ्लड एफेक्ट सिचुएशन नि अंगै जे एसडीआरएफ नि जे गाइडलाइन तंमानि
जे सरकारनि घोषणा खालामजाक तमाने आ बेनिफिट फैमिली प्रतिबो रिनानि बागै सिनि एसडीएम साहेब कमिटमेंट दिखा আপনি কি বলতে চাই? না, আমাদের সাব ডিভিশনে শান্তিরবাজার সাব ডিভিশনে এখন পর্যন্ত আজকে বীরমণি ত্রিপুরার শব্দ সহ 11 জনের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে 10 জনকে আমরা অলরেডি রিলিফ বেনিফিট দেওয়া কমপ্লিট হয়েছে। এখন ওনার যেহেতু আজকে শবদেহ পাওয়া যায় এবং আমাদের অপারেশন অ্যারাউন্ড 15 to 16 ডেজ ধরে আমাদের চলছিল, তো আমি তার জন্য পুলিশ প্রশাসন, এসডিআরএফ টিম, সিভিল সোসাইটি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। সবাই আমাদের সহযোগিতা করেছে। আশা করি ওনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখনই সমাপ্ত হবে। তার মধ্যে আমরা ওনার আগামী সপ্তাহের মধ্যে ওনার যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা ছিল সরকারি অনুযায়ী ওইটা আমরা দিয়ে দিতে পারবো। এখন ইন্টারিম রিলিফ হিসেবে আমরা 10,000 টাকা দিচ্ছি, বাকি 3,90,000 টাকা আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো। কেন্দ্রীয় সরকারও 2 লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, ওটার জন্য আমরা প্রক্রিয়া শুরু করব। আশা করি ওইটাও অনেক পেয়ে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ, আপনারা সবাই সহযোগিতায় আমরা শেষ পর্যন্ত ওনার শবদেহ খুঁজে পেয়েছি। ধন্যবাদ। Seborong nang nung ke o takho Biromani Tripura ni mang kathina rogai nung ke tam sana musoni ni bo knowledge tong tong khana kha khlai প্রথম তিনি ওর বিধানসভানি এমএলএ তিনি মন্ত্রী তিনি হয়ং শুক্লাচরণ মধ্যে তিনি এসডিএম সাহেব শান্তিবাজার সাব ডিভিশনে পুরা এসডিএম তিনি এডমিনিস্ট্রেটিভ টিম ওর যে পাড়া তোমায় বড় যত নাই খা কামিয়াব হয় তো আমাকে তো নৌকা প্রায় 20-25 দিন ধরেও যেভাবে 33 days যেভাবে যে ইনসিডেন্ট হমো আবন সুকা মোবাইসা ফাইথং কিলে লামা বুক করে তখন অমক বাহাকে তি সানায় বাহাকে খাইনায় তিনি যে মন্ত্রী সাইথংকা যে ম্যানুয়ালি চংনাইখা উংলিয়া এরপরে চং ফক লাইন মাতিখা জেসিবি মাতিখা লাস্টলি চং তিনি ডেড বডি মানখা আবন তিনি যদি চং ডেড বডি মাইয়াং খাং খাং খেবনি যে তামানে ডেথ সার্টিফিকেট মাইয়াং খামো বনি গভর্নমেন্ট যে ফেসিলিটিস মাইনা না মানে যে ফ্লাড যে আরাম অবমায়া উংখামো যা হোক তিনি চুমানখা অব যতনি সাউথমো স্পেশালি তিনি এসডিএম তিনি মিনিস্টার সাবর তো 24 আওয়ার অবন তুইন তো প্লাস নারো যারা সিভিল সোসাইটিস প্লাস খমলংনি যারা নারো যারা প্রেস বা কর্বনি যারা ফাইনাল নারো তো 24 আওয়ার অরনো তো আমবনারো আং খা কামিয়া ফারো তান নারোনি ছুটেছে সারা ত্রিপুরা আওয়ায়ন তো যা অরনি যে প্রতি মিনিট সেকেন্ড যে mang kuti de man kha maya dong kha busu jora advance ong tong kha abor naron simino saiman hoyse dino onek channel no khabar oro so phaya naron trutana baro coverage to kintu practically live in naro to oro jaga ba aban ba naron bang kha kam ya poro ja hok tini do man kha ba kamun kha chung joto যারা সিভিল সোসাইটি শুনেরো নেক্সট ইন দ্য ফিউচারও যদি বহায়ং খাই chung joto মিলে হইনো সামমা খালি নাই বহাইকে chung মানন খেলে নাই যত ন হামবাই।